اگر آپ نے زندگی کا کنارہ دیکھنا ہے نا تو پھر زندہ خدا کو ڈھونڈیں، زندہ خدا کو ڈھونڈیں۔ یہاں پہ ہم نے خدا کے کلام مقدس میں پڑھا اور وہاں پہ ہم نے سنا خدا کہہ رہا ہے کہ خدا فرماتا ہے، کیا کون فرما رہے ہیں؟ خدا فرماتا ہے کہ نہ تو کوئی مجھ سے پہلے تھا اور نہ تو کوئی میرے بعد ہوگا۔ تم ایمان رکھو کہ قاتل مطلق خدا کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا، خلق کرنے والا، بنانے والا، دنیا کی ہر ایک چیز کو بنانے والا وہی خدا ہے۔ نہ تو اس سے پہلے کوئی آیا ہے اور نہ تو اس کے بعد کوئی آئے گا، جو آپ کی زندگیوں کے اندر اطمینان، تسلی، امید کو پیدا کرے گا۔ یہاں خدا فرماتا ہے کہ تم ایمان رکھو خدا کے اکلوتے بیٹے پہ۔ آج ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا فرما رہا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ خدا جو الفا اور اومیگا ہے، جو ابتدا اور انتہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان رکھو، نہ تو کوئی آئے گا اور نہ تو کوئی آیا ہے، نہ تو کوئی آئے گا اور نہ تو کوئی ایک نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کا نام ہے، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جوئے بندھن توڑنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ تو آج ہمیں زندہ خدا کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا خدا مجھے کہاں ملے گا، میرا خدا مجھے کہاں ملے گا۔ پتھر کی مورتیوں میں وہ نہیں ہے، پتھر کی مورتیوں میں وہ نہیں ہے، تمام بند کمروں میں وہ نہیں ہے، بند زندگیوں میں وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ وہ خود بھی آزاد ہے اور وہ آپ کی کو بھی آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے زندہ خدا کو ڈھونڈنا ہے تو اپنی زندگی کے اندر ڈھونڈیے، کیونکہ وہی یہوہ یاری آپ کو ملے گا۔ زندگی کے اندر یسوع مسیح کا نام جو ہے نا بہت ہی قادر اور قاتل مطلق ہے۔ جب آپ امید کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ کو یسوع مل جاتا ہے۔ جب امید کے ساتھ آتے ہیں نا تب یسوع ملتا ہے، تو جب بجھے دلوں کے ساتھ آتے ہیں نا تو یسوع مسیح نہیں ملتا۔ یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم ایمان رکھو، ایمان۔ یسوع مسیح پہلے اس دنیا میں آیا ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے۔ پہلے کب آیا؟ ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے۔ اب آئے گا وہ اپنے جلال میں شامل کرنے کے لیے۔ اب وہ کیسے آئے گا؟ جلال میں شامل کرنے کے لیے۔ خدا جو رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ زندگی کا باپ ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ بیروبر کا مالک ہے۔ وہ آپ کی زندگیوں کو جانتا ہے کہ آپ کی زندگیاں کن کن چیزوں کی محتاج ہے۔ تو جتنی دیر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندہ طریقے سے تلاش نہ کریں گے اتنی دیر تک خداوند ہماری زندگیوں میں کام نہیں کرے گا۔ آج خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا فرما رہا ہے، خدا فرما رہا ہے۔ ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے۔ آپ کی بخشش ہو سکتی ہے، میری بخشش ہو سکتی ہے، میں بحال ہو سکتا ہوں، آپ بحال ہو سکتے ہیں، آپ کے گھرانے بحال ہو سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وقت آ جائے تو دروازہ بند ہو جائے، پھر دروازہ نہیں کھلے گا، پھر انصاف ہوگا، پھر انصاف ہوگا۔ تو جو زندگی یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتی ہوگی وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی پائے گی اور خدا کے جلال میں شامل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی آمد نزدیک ہے، خدا کی آمد نزدیک ہے، خدا کی آمد نزدیک ہے، مگر کوئی ہماری آواز کو نہیں سن رہا، کیونکہ وقت قریب ہے، دن برے ہیں۔ خدا کے وعدے سچے اور اپنے سچے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اگر آج ہم آئیں گے نا
तो फिर हमारी जिंदगी में तब भी दरवाजा खुलेगा। अगर आज ही ना आए तो तब भी बंद है और आज भी बंद है। आज इस दरवाजे को पहचानने की जरूरत है। यीशु मसीह नासरी आपके लिए आया था, आएगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। ये उसका वादा है। सिर्फ हमने क्या करना है? ईमान रखना है। ईमान, तो खुदा का कलाम हमारा ईमान है। खुदा का कलाम हमारा ईमान है, और ईमान सुनने से पैदा होता, और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह का कलाम हमें तकवीयत बख्शता है, मसीह का कलाम हमें दिलेरी बख्शता है, मसीह का कलाम हमें हौसला बख्शता है, मसीह का कलाम हमें सच्चाई से वाकिफ करवाता है, मसीह का कलाम हमारी टेढ़ी राहों को सीधा करता है, मसीह का कलाम हमारी बेतरतीब जिंदगियों को एक तरतीब में लेके आता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा कलाम है, वो खुदा का कलाम है, वो खुदा का कलमा है जो इब्तिदा में था, है और हमेशा तक रहेगा। वो जिंदा खुदा है। वो कहता है कि तू क्या कर? ईमान रख। तो आज हमें ईमान रखने की जरूरत है। ईमान, जब जिंदगी में ईमान होगा तभी मौजदा होगा, तो जब मौजदा होगा तभी शिफा मिलेगी। तो शिफा मौजदा रिसीव करने के लिए सबसे जरूरी है ईमान। सबसे जरूरी क्या है? ईमान। तो यहाँ खुदा कह रहा है कि तुम ईमान रखो। खुदा के बेटे ने मौजज़े किए हैं, खुदा के बेटे ने मुर्दे जिंदा किए हैं, खुदा के बेटे नहीं जो ना अंधों ने देखा है, लंगड़े चले हैं, कोड़ियों के कोड़ साफ हुए हैं, ये खुदा के बेटे ने किया है। किसी ने इसके पहले नहीं किया और ना तो इसके बाद किसी ने आज तक किया है। यीशु मसीह के नाम से आज भी मौजज़े हो रहे हैं। जो जिंदगी ईमान से रिसीव करती है, हमें ईमान से यीशु मसीह के नाम को रिसीव करने की जरूरत है। फिर जिंदगी में जलाली काम होगा। फिर जिंदगी में क्या होगा? एक जो तरतीब होती है ना खुदा की हजूरी के अंदर आने से, वो होती है ईमान के साथ और तरीके और सलीके के साथ। तो जब हमारी जिंदगी में बैठने का, उठने का, बोलने का, कलाम पढ़ने का, गीत गाने का, दुआएं करने का तरीका ही निकल जाएगा ना, तो फिर खुदा हमें बरकत नहीं देगा। फिर खुदा हमें बरकत नहीं देगा। यहाँ पे एक खुदा हमें तरीका बता रहा है कि हमने किस तरीके से मांगना है, और वो तरीका है यीशु मसीह का नाम। उसके ऊपर ईमान होगा तो जिंदगी बेदार होगी, उसके ऊपर ईमान होगा तो जिंदगी बहाल होगी, उसके ऊपर ईमान होगा तो बच्चे फरमा बरदार होंगे। तो जब ईमान ही ना होगा तो जिंदगी फ्लॉप हो जाएगी, जिंदगी फ्लॉप हो जाएगी। खुदा यहाँ कह रहे हैं कि तुम ईमान रखो और ये जान लो कि ना तो इसके पहले कोई आया यीशु मसीह के जो आपको छुड़ा सके, और ना तो इसके बाद किसी ने आना है। यीशु नाम ही है जिसको आसमान के फरिश्ते भी सजदा करते हैं और जमीन के लोग भी सजदा करते हैं। खुदा का कलाम बताते हैं कि हर घुटना मेरे आगे झुकेगा, चाहे वो आसमानियों का हो, चाहे वो जमीनियों का, चाहे कोई भी घुटना है, कोई भी कौम है, वो यीशु मसीह का इकरार करेगी कि यीशु ही खुदा का बेटा है। दिन नजदीक है, पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं, पेशन गोइयां सामने आ रही हैं। जो खुदा ने कहा वो पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुदा का कलमा है, खुदा की आवाज है। खुदा अपने लोगों से कभी झूठ नहीं बोलता, और खुदा का कलाम अपने लोगों से कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा वो सच्चाई को बयान करता है। तो यहाँ खुदा सच्चाई को बयान कर रहा है। अगर हमने ढूंढना है ना तो फिर यीशु को ढूंढे। आप जड़े बच्चे हो ना किसी ਨੂੰ भी खोलना, मिट्टी दे या बुत्ता दे रब ने की बोलना। हम बुतों के अंदर यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, पर यीशु मसीह बुतों के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर वो बुतों के अंदर होता तो आज वो सलीब के ऊपर लटका होता। सलीब भी खाली है, कब्र भी खाली है, उसका जलाल दुनिया के अंदर नजर आता है, मगर हमारी जिंदगियां खाली है उस जलाल को देखने के लिए। अगर आपने जलाल देखना है तो यीशु मसीह की सलीब के नीचे आ जाए, फिर आपकी जिंदगी में ईमान भी बढ़ेगा और आपकी जिंदगी भी बढ़ जाएगी। हालेलुया। तो खुदा यही बताना चाहता है, क्योंकि खुदा का वादा इंसान के लिए है, क्योंकि उसने इंसान की नथों में अपने जिंदगी के दम को फूंका है। तो जिस जिंदगी के दम में, जिंदगी में खुदा का दम होगा, खुदा उसे कभी छोड़ेगा
नहीं। आखिरी बात करूंगा, 5 बच्चे हो ना, 5 बच्चे हो तो माँ बाप के लिए अलग अलग मोहब्बत सबके लिए होती है, पर माँ के लिए जो तड़प होती है ना वो एक अजीब किस्म की होती है हर एक बच्चे के लिए। उसकी जिंदगी के अंदर हलचल मची रहती है जितनी देर वो उसको देख ना ले, उसके पास ना आ जाए, वो कुछ खा ना ले, वो कुछ पी ना ले। जैसे खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में अपने दम को फूंका, वैसे ही हमारी जिंदगी में फूंका है, वैसे ही। इसलिए वो हमें छोड़ता नहीं है, वो नया नया मंसूबा, नए नए प्लान हमारी जिंदगी को बचाने के लिए बनाता रहता है ताकि हम उसके करीब जाएं। हालेलुया। तो खुदा आज चाहता है कि हम खुदा को पहचानें, ईमान रखें कि यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के कलाम पे गौर करें कि वही यहोवा यारी है, वही मुहैया करने वाला है, वही लश्करों का खुदा है, वही खुदा का इकलौता बेटा है, वही आसमान जमीन का मालिक है। उसके बाद ना तो कोई आएगा और ना तो कोई होगा, ना तो उससे पहले कोई आया। यीशु नासरी आया और इस दुनिया के अंदर निजात आई है। आज आप निजात को ढूंढ लीजिए। हालेलुया। हम सब दुआ करें।